I pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu recap špilova, odnosno ako je bila neka izmjena u ovim nekim špilovima i skillovima, ja vam pokazujem. Ne čitam skillove da ne bi ovaj video trajao beskonačno dugo, već samo prolazim kroz skillove, kroz špilove i malo komentarišem i to je to. Imamo ovih 8 špilova i ovih nekih baš starih 4 koja sam baš davno napravio, pa sam malo se ispraksovao u upravljanju skillova, pa sam ih revidirao. Tako da ne bih mnogo dužio o tome, krećem sa Weevil Underwoodom, znači jedan naš stari Duel Monsters karakter. On već ima sa sobom dosta njegovih skillova, kao Hyper Metamorphosis, to je official skill, ovaj drugi, Hidden Parasite, imamo dalje ovaj, to je My Precious Queen, imamo sljedeći official, to je Insect Infestation, imamo dalje Cocoon of Ultra Evolution, jedna verzija i druga verzija, znači ovo STP3 je validna varijanta. Sad idemo ove moje skillove, imamo jedan ovakav, at the start of the duel, što je kaže Buzz On, udario sam u BAM varijantu skilla, da bude u tom nekom fazonu, da. Imamo Orichalcos, odnosno Doma organizacija, i onda Weevilov Orichalcosov pečat kao skill karta, field spell. Nice. Imamo Rex i Weevil kao za tag team duel skill, koji izgleda nekako ovako. I to je to. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skillova za Weevil Underwooda. Zato i on ima ovoliko koliko ima karata u svom špilu, zato što može da se modifikuje špil na mnogo različitih načina, zavisno od skilla koji izaberemo. Pa imamo Kakunu i Petit Motha, Insect Princess, Brain Crusher, Insect Queen, Perfectly Ultimate Great Moth, Parasite Paradise, ove sad parazite njegove, Howling Insect, Pitch Hopper, imamo Reversal Beetle, Resonance Insect, Beatron, Golden Ladybug, Crossword Beetle, Chainsaw Insect, Man-Eater Bug, Prickle Fairy i Swarm of Scarabs. Znači dosta raznih monstera ima, znači kako god hoćemo možemo da napravimo za Weevila ovaj špil. On je dobio više 2 puta špil u Speed Duelu, tako da baš ima izbora. Imamo ove neke insekt karte koje su mnogo dobre za njegov špil. Eradicating Aerosol, Berserk Scales, Premature Burial, da. Bukvalno lagan Weevilov špil. Međutim, ja ovdje imam dodatne karte za njega. To je još ovih karata. Znači, praktično ove karte verovatno nikad neću iskoristiti kod Weevila u špilu, zato što već imam uslivano sve i svašta. Ovo verovatno ću da sačuvam i da dam nekom drugom karakteru, a već imam ideju kojem karakteru i kako ću to da napravim skillove. Hint, da li se sećate karaktera koji je Joyev špil zajebo sa parazitom, odnosno novim parazitom. To je neki Weevilov helper i rešio sam da mu napravim špil. Da ga postavim u Battle City turniru
i da imam, eto, još jednog karaktera za Battle City turnir kada ga budem pravio, ali o tom potom. Sljedeći karakter koji sam radio posle Vivela jeste Pierre the Gambler. Ovo su sve moji skillovi koje sam pravio. On je onaj GX karakter koji je bio zaljubljen u Alexis. I bio je bukvalno kockar i igro je ulaganje i svašta nešto i uglavnom je ulagao sve i svašta, ali je uvijek pobeđivao na neku foru, dok ga nije Alexis pobedila. Spin the roulette, poker face i second coin toss. To je to. Šta sam ja njemu dao? Pa dao sam mu te gamble karte kao što je Time Wizard, Thin Barrel Dragon, Blowback Dragon, Jirai Gumo, još jedan Jirai Gumo. To su Flip the Coin karte, a ovo su Roll the Dice karte, Thunderball, Snipe Hunter, i to 2 kopije, Orgot the Relentless. To su znači bacanje kockica karte, pa onda imamo neke klasične monstere, to je Ducker Mobile Cannon i Stone Statue of Aztecs. Nju ću da stavim ovako da bude podsjetnik, hoću da vam pokažem foru. Dice Foon, znači bacamo kockice, Roulette Spider, Graceful Dice, znači to su kockice karte. Imamo Share the Pain, jedna obična karta, Fairy Box, to je Flip the Coin karta i u kombinaciji sa ovom kartom, ako ovo nulira protivnički atak i protivnik se skuca u Stone Statue of Aztecs, double any damage your opponent takes when they attack this monster. On ima defense od 2000, znači 4000 damage će protivnik da dobije. Dobro. Skull Dice, eto još bacanje kockica karte, Straight Flush kao gamblerska karta i Blast Fuse je isto nekako gamblerska karta jer mora se pogodi situacija da bi se aktivirala. Šta ja još ovdje imam? Imam, ne znam ja, slot mašinu koja je na nemačkom, Blowback Dragon i Memory Loss. To je to. To je bio Pierre the Gambler. Sljedeći karakter kojeg sam radio je zapravo Koji Nagumo. Koji Nagumo je Battle City lik koji je bio u fazonu pobedio sam protivnika, daj mi ne jednu kartu nego više. I onda je došao Makuba i izostavio ga, a onda i Kaiba pošto je napao Makubu. Znači Battle City Bully, to je prvi skill. Drugi skill, Suspected of cheating, bam varijantica. I imamo Forceful Steal. Tako da to su skillovi za ovog karaktera. On je inače i manga karakter koji je igrao pauke, odnosno bio je vezan za pauke, imali su u Yu-Gi-Oh neku igru gdje se igrali pauci, to jest on je koristio pauke, pa sam mu dao Launcher Spidera, a u animeu je igrao Hyozanryua, what the fuck, tako da sam mu i njega dao, uz njega sam mu dao i Carbogeddona jer ima tu sinergiju, imamo još pauka, to je Jirai Gumo, sad pošto nemamo više pauka, morao sam da mu ugradim nekako špil i onda sam mu dao škorpije, to je barem meni zvučalo slično, tako da Donza Lug i njegove škorpije su u ovom špilu. Također, Summoner's Art za ove normalce, da se pokupe, isto su level 7 ti normalci pa može se žrtvuju, Cost Down, da malo smanjimo žrtveni cost. Imamo evo još jednog Spidera kao spell kartu, Reinforcements of the Army, Shield Crush, Forceful Checkpoint, Adhesion Trap Hole, Breakthrough Skill i Battle Guard Rage. Tako da
to je njegov špil. Dodatne neke karte koje sam mu ja ostavio, to je ovaj zmaj. Ovo je nešto što me podsjetilo na pauka, što bi možda moglo da ide oko njegov špil, pa onda da napravimo neku foru kroz skill da on koristi ove, da nešto uradi sa njima, da bi, znaš kako to skillovi idu, ali za sada ništa. Tako da ovo su neke pomoćne karte koje sam ja ostavio za ovog karaktera. Idemo na sljedeće karaktere, to je Daigo Sorano, GX Obelisk Blue Student. Da vidimo šta kaže on. Royal Level. On je igrao zapravo Horusa i igrao je te level monstere, pa onda zato sam mi pravio ovakav skill. Level Modulation. Cool. I Next Level, ovdje kad ga je već preuzeo ovaj Darkness, odnosno Truman, pa sam uzeo taj art njega. Tako da su to skillovi za njega. Da se vidi ovo lepo. Naravno udarite print screen ako vas zanima neki od skillova, pa ga napravite sebi. To je snimite u telefonu pa možete koristiti za duele. Giant Rat, 2 kopije, da bi nam pozvao Dark Luciusa level 4. Imam 3 kopije te karte. Onda imamo 2 kopije Dark Luciusa level 6 i Dark Lucius level 8. Pošto nemamo Horusa, morao sam na tu foru nekako da ide. Dark Mimic level 1, 2 kopije, Dark Mimic level 3, 2 kopije također. Tako da imate cijelu strategiju sa level monsterima. Imamo level up kartu, 2 kopije. Imamo Soul Exchange, pošto već imamo 3 monstera za žrtvu, što da ne. Galaxy Cyclone, Premature Burial, Solidarity Sword, United We Stand, Sekuretsu Armor, Trap Jammer, pošto je već igrao onaj Royal Decree, dao sam mu neku varijantu Negate Trapova, Lost Wind i Negate Attack. Tako da to je Sorano. Šta sam njemu ostavio od viška karata? Imamo level 7 Arm Dragona, level 10, imamo Dark Luciusa level 8, level 6, imamo Doom Dog da bi searchovo Dark Luciusa level 8, imamo još jednog Giant Rata, ispod mi karta, imamo Armor Dragone, imamo cijel set, čak i White-a sam ostavio, Dark Spirit Mastery, da searchujemo Fienda level 8, Windstorm of Etikva, Energy Drain i tako dalje. Ovo sam ostavio jer ima onaj egipatski vibe, a on je imao monstera bossa Horusa, kojeg naravno nemamo u speedwellu, i onda ovo sam ostavio da može da koristi kao neku foru. Tako da to je njegov deo špila. Sljedeći karakter koga sam snimao posle Daiga je Rex Raptor. A njega ćemo ovako prvo skillovi pa onda špil. Pošto je kao Weevil ogroman, znači ima svašta. Pa ima official skillove. Nightmare Sonic Blast. Pa imamo sljedeći. Još jedan Nightmare Sonic Blast, međutim šta je fora, mislim da je u tekstu, kako se dobro sećam. Ova je sad, kako se kaže, official. Dobro, onda imamo sljedeći skill, to je Dino Destruction. Pa posle Dino Destructiona imamo sljedeći skill, to je Double Evolution Pill. Posle Double Evolution Pila smo imali Dinosaur Kingdom, Field Spell, jedan lagani. Onda imamo moje skillove i to je Orichalcos skill. To je Domin skill, opet sam napisao Doma, znači to je neka izmenica. I to je to njegov Orichalcosov pečat. Sljedeći skill
Idemo Dragonic Evolution i njemu sam dao tu BAM varijantu skilla. Idemo dalje. Mighty King Twin-Headed Rex. Da. Malo nešto da radi sa Mighty Kingom, odnosno Twin-Headed Rexom. I ovo je onaj skill gdje njih dvojica zajedno igraju protiv... ne znam protiv koga su igrali sad. Siegfrieda, da. Tako da, Wild Encounter. Njegov skill, ovaj špijel se sastoji iz brdo karata zbog različitih skillova. Znači imamo ova dva, imamo Cybersaurusa 2, Serpent Knight Dragon, Tyrant Dragon, Ultimate Tyrano, Black Tyrano, Dark Triceratops, znači svašta nešto od Dinosa, čak imamo i ove reptile jer je igraju njih. Imamo ove bebe dinosaurusa, imamo Destroyosaurus, Hyper Hammerhead, gdje ćeš? Hop, 3 komada. Od spelki imamo Cost Down, Soul Exchange, Shield Crush, Heat Wave i tako dalje i tako bliže da ne bi čitkao svaku kartu i tako to. Jurassic World, Fossil Dig, da. Znači raznovrsno što se tiče Rex Raptora. Međutim, imamo ovdje još dodatne karte, kao što vidite Red Ice sam ostavio, to nek se nađe, ipak je i on koristio Red Ice, pa sam mu dao mini boost, da ima barem nešto kao sa Red Ice-om, kao alternativna budućnost, gdje ima i Serpent Knight Dragona i Red Ice u svom špilu, i u Battle City-u zamislim. Da, sve su uzeli, ovom čovjeku nezasluženo, ali šta će. Nije imao ni jednu pobjedu beše, tako beše, u animeu. Uopšte ni jednu pobjedu nije na kraju imao. Da smo vidjeli na ekranu. Sljedeći karakter, idemo prvo skillu i to je Koyo Hibiki, originalni elementarni heroj user. Znači prvi, odnosno od njega je Jaden dobio svoje elementarne heroje i naučio je da igra. Ovo je manga karakter. Hero Origin. Pa onda imamo sljedeći. Emerge Terra Firma. On je imao elementarnu heroju Terra Firmu. To je njegov boss. Tako da sam mu napravio BAM varijantu. Koyo Hibiki. Hero Action. Dobra poza, realno. Sljedeći skill. Absolute Gaia, elementarni heroj, Absolute Zero i Elementar Hero Gaia. Ja mislim da se tako zove. Tako da spojio sam ta dva imena i napravio skill da vezuje i Zero i Gaiu u jedan skill. I Koyo Jaden, znači napravio sam im zajednički skill da imaju, to se zove Hero Souls. I šeruju ko riba. Dobro. Njegov špil je ogroman također. Pa dobro, imamo klasične elementarne heroje. Međutim, dao sam mu 2 Sparkmana, ali nisam mu dao Aviana, jer je to više za Jadena sam ostavio. Da spaja Aviana i ovu vatrenu, da bi on pozivao svog onog favorite heroja, dok, kako zove, Koyo, nisam namjerno dao tu, da ne bi mogao da ide u fuziju, kako se zove, Flame Wingmana, da. Ali dobro, dao sam mu 2 Sparkmana onda. Ender Hero Bubbleman, Blazeman, Wild Hearta 2, Prisma, Blade Edge, onda imamo Third Eye Goddess, onda King of the Swamp, Wing Kuribo, pa imamo Polimerizacije, Hero Lives, Skyscraper, Miracle Fusion, United We Stand, Source of the Revealing Light, Monster Reborn.
The Warrior Returning Alive, Mystical Space Typhoon, Reinforcements, čak 2 kopije. Pazi, ovo je više od Speedwell špila naravno, nego opet pravimo špil kakav nam odgovara zavisno od skilla. Tako da uvijek ćemo smanjiti ove karte. Mirror Force, Sekuretsu Armu. Inače, ovaj karakter je, dao sam oko sve moćne karte zato što jeste moćan, on je bukvalno šampion u GX mangi. Pa imamo, dao sam mu ove fuzije. Pa imamo dalje ove fuzije. Idemo dalje, ove fuzije. Ove fuzije i ova fuzija. Tako da, malo sam mu, nisam mu dao iste fuzije kao što bi Jaden koristio, mada Jadenov špil mi ide, malo vuče mi na Neospatione i elementarni heroja, ovo je čist elementarni heroj. A ovo su dodatne karte, evo, našao sam ja Eviana tu, ali nisam htio namjerno u špil da ga ubacujem. Tako da, viš, ima svašta nešto, sve je ono kao puta 3, ako hoću da igram nekad puta 3, evo ima ovdje razne neke monstere, čak i Neosovu fuziju sam mu dao koja neće biti, naravno može se pozove, ali ne bi je nikad iskoristio, ali lepo kad je već imam ubacio sam ju u side deck, nema veze. Viš, ima dosta karata za ovog lika, znači ubacio sam sve i svašta da se nađe i to je to, šta da ti kažem, bolje da ima nego da nema. To je to. Sljedeći karakter posle, znači, koja je bio Dr. Richard Goat, to je Grand Championship karakter. Ajde imamo Let's Operate, on se borio protiv Leona, pa je izgubio. I bio je u fazonu Your deck is very unsanitary, to mu je rekao kao bukvalno doktorić neki, došao da igra, da zaradi pare od Kaibe. Anesthesia Shot Z. Da, to su skillovi za njega. Šta sam mu dao? Nešto što me podsjetilo na njega kao korona maska. Injection Fairy Lily, opet sestra u bolnici. Imamo čak i virus, Tribe Infection Virus, veoma tematski dobar špil. Ovo je samo da se special summon i da se žrtvuje za Ginza. Zašto ima Ginza? Pa on je neki eksperiment, pola čovjek, pola mašina. I imamo Prime Material Dragon zato što leči u fazonu, tako? Da, on leči i onda je zato u doktorskom špilu. Soul Exchange, Silent Doom, Double ovo, Last Day of Witch, Eradicating Aerosol, Warrior Elimination su tu za kombinaciju sa DNA Surgery, imamo dve. Solomon više zbog lečenja, Draining Shield isto zbog lečenja. Imamo u doktorskom špilu i Plague Wolf. Ali zato imamo i ovu bezveze kartu, Ambulance Roid. Imamo još ovih nekih Destruction karata i to je to. Znači, meni se sviđa baš ovaj špil, baš ima tematiku. Dobro. Posle njega je bio špil Thelonious Vipera. On ima jedan svoj official skill, Cold-Blooded Tactician, ali zato ima i dva moja. Vidimo šta sam ja to njemu spremio. Venom Swamp. Da. I sljedeći skill je Behold the Snake Deities. To je pozivanje njegovog bossa. Veoma je dugačak tekst, ali to je to. Gaga Gigo, pošto je reptil, ide u njegov špil i izgleda kao neki tactician fighter neki. Biteleon, to mu je boss u špilu, imamo 3 kopije. Granadora, znači gledao sam što više tih nekih reptila da mu ubacim, jer on igra reptile, ali nažalost nemamo nikakve zmije osim Sinister Serpenta i Biteleona. Ali dobro. Desferal Imp,
Screech, Tribe Infecting Virus i onda neki support za Water, za žrtvovanje i tako neke karte. Lost Wind, još ovo me podsjetilo na zmiju pa sam ubacio i tako. Znači ono, evo i da, Embodiment of Aposis. Najviše Looking Snake karta u Speed Duelu. To je to što se tiče ovih 8 špilova. Ajde sada se prebacimo na ova 4, baš stara random špila koje sam izabrao, koje sam preradio. I to je pod 1. Harrington Rosewood. On je onaj teniser iz GX-a koji je igrao tenis špil. Šta sam ja tu mogu da mu radim kad njegove karte ne postoje? Pa da nešto izmislim. Sa loptama, sa sfirovima, sa orbovima i to, pošto imamo takve karte. Pa onda Smash Ace mu dođe jedno od takvih karata. Idemo dalje. Breakpoint, fora iz tenisa, pa onda eto, takav je i skill. Neću ih čitati da ne bi preterao sa dužinom videa. I treći skill, Juice. Ovo je mnogo cool stvar, ovo je nešto što je igrao u animeu i pretvorio sam to dešavanje iz animea u ovu skill kartu. Baš je dobro. Šta sam mu dao? Dao sam mu Song of the Thunder, kao da je servirao kao munja, a i malo podsjeća na neku loptu. Ovaj Sonic Shooter me podsjeća nekog tenisera, trči tamo, trči vamo, šalim se, ali da, dao sam mu nešto što bi moglo da se iskoristi, da kažemo, u špilu, da možda nakladne direktno i tako to, pošto već ima ovaj Juice koji bi malo drugačije promenio igru i onda bi dobro došao. Onda imamo Blast Sphere, sad idu te sfere i orbovi, znači Sphere, Kuribosphere, Gravitic Orb, kao teniske loptice, Thunderball i DD Scout Plane, opet je neka lopta. Shield Crash, kao da je servirao ili iskucao loptu. Different Dimensional Gate, malo da se neka sinergija desi sa njim. Hammer Shot, kao da je iskucao loptu. Night Beam, kao precizan servis. Opet neka lopta, ono. Straight Flash, nemam pojma što je tu, ali nema veze. Negate Attack i Draining Shield, kao da je odradio backhand i forehand. Također, backhand i forehand. I imamo još jedan orb. Šta sam je tu ostavio njemu? Evo da se sjetim, sad nemam pojma ni ja. Aha, dao sam ove i Smoke Ball, zato što je ball. Ništa specijalno, samo sam ostavio mi više karata, lol. Da, veoma zanimljiv špil i karakter. Idemo na sljedeći, a to je Totani Jalos. On je iz istog arka gdje je došao i Dr. Richard Gould. Ovaj karakter je, kako se zove, iz Grand Championshipa. Njemu sam menjao, čini mi se, artove i pozadine Beyond Illusion. On je bukvalno iluzionista, čarobnjak, performer, tako da sam mu napravio nešto na tu foru. Seeing isn't believing. Seeing isn't believing. Tako da, i on je u predstavljanju imao neke golubove, pa sam i njih dodao. Baš je cool. Totani Jalos. Illusion Paralysis. Da. Pošto je koristio iluzije, što da ne. Inače, i Dr. Richard Gould i Totani Jalos su karakteri koji su se pojavili u GX-u na par sekundi i njih još koliko biše 7-8 koje je Aster Phoenix pobedio u Gen X turniru. Tako da, cool. Illusion monsteri koje sam njemu dao, Illusion, East Faceless Mage, to je jedna, Wall of Illusion je druga Illusion karta. Znači oni samo po tom imenu su u tom nekom mom Speed Duel archetypu. Tako da to sam u njemu dao.
Pa onda nešto što izgleda na iluziju, to je Moisture Creature, Zolga, dobro, ovo je neki Master of Barriers, opet neka iluzija providno, Copycat i Breaker the Magical Warrior. Imamo ovdje sad neki Summoner Sark da nam srčuje njih. Imamo Soul Exchange, Shrink, Source of Deep Seated, Negate Attack, Shadow Spell, Birthright, Inverse Universe i Magical Hats koja je jedna karta viška koja može se ubaciti kod njegov špijel. Da bi bila neka iluzija čaroblija. Dobro, idemo sljedeći karakter, šta vi mislite koji može da bude? 1, 2, 3. To je Fonda Fontaine. Ona nurse u Duel Akademiji. Healing Draw. Mislim da sam joj menio skillove. Tako da malo je oko teksta bilo zezanje. Sljedeći je Take Your Vitamins. Inače, ovaj karakter ima jedan skill koji ima smisla sam da se igra, ostali su mnogo bolji kad se igra u double up sistemu. Anti-Cure Strategy. Ovo je, ja mislim, običan skill, a ova dva se najbolje igraju u tag timu. Take Your Vitamins i Healing Draw. Da, to je to. I ovdje narkoman postala to ono iz epizode kad je zaposednuni Duel Gulovi. Injection Fairy Lily, kao ona je nurse, pa to sam joj dao. A ostatak špila je praktično Fire monsteri. Imamo Grand Mage Deiza, Firestorm Guard, UFO Turtle, Spirit of Flames 2, Lady Assassination of Flames 3 kopije, malo neki burn kao, Raging Flame Sprite, neki kao direct attack, Soul Release za Majua, Heat Wave, Twister, Heated Heart, Salamandra, Negate Attack, Firewall. Imamo još dodatnih nekih kartica, to su neki Fire monsteri, Blazing Impachi, Charcoal Impachi, Anti-Hero Vatrena žena, Fire Sorceress i Royal Firestorm Guard. Ja ne mogu da verujem. Znači, osušila mi se usta od priče, ali ostao nam je još jedan špil, a on je Johnny Steps. Johnny Steps je onaj lik što je igrao Dance Revolution igru protiv te, a poslije je imao duel protiv Yu-Gi-Oh! At the start of the duel. Dobro, idemo ovako. Dance Revolution, evo ga. Tako sam i nazvao skill. Malo ima više teksta. I bazira se na monster zone. I zavisno u kojoj ti je zoni monster, ta zona boostuje monstera na neki način. Jer i taj Dance Revolution je fora da se on pomera i pogađa neka polja i ta polja ga boostuju dalje u igri. Tako da nije loše. Neka kombinacija te dve igre. Duel Monstersa i Dance Revolution. Sljedeći skill je It's time to dance. Ne duel, nego dance. On je inače igrao onog gitaristu i buđio ga sa Metal Morphom. Pa to je ovaj Musician King skill. Ali u ovoj karti koju sam ja napravio, pošto ga nemam u Speed Duel, ja sam ga napravio kao Fusion Effect Monster, pa se ovaj skill praktično poziva kao monster. Pošto već imamo officially skillove koji su i trap karte i spell karte, zašto ne bismo imali i kao efektne monstere. Tako da, to bi bilo za njega. Šta sam njemu dao, to je Cyber Prima, znači gledao sam neke monstere koji više liče na igrače, neke na muzičare i ostalo. Tako da Cyber Prima, Fog King me je podsjetio kao Musician King. Dobro, Witch of the Black Forest je igrao ili igrao Witch of the Third Eye, tako da to mu je u špilu njegovom standardnom. D-Boys kao neki reperi, onda Invader of Throne, eto ne znam ja što je tu.
Harpy's Dancer, Sonic Shooter, Cyber Tutu, opet neka balerina, ajde šta je sa fokusom. Ovo malo da ga boostuje špil, Magician of Fate, Performance of Sword, to je opet neki dance monster, Commencement Dance, kako god da se kaže, uglavnom pozivamo neku plesačicu, Reinforcement, Fusion Sword, Ryuryaku, Double Passe, opet neka balerina, ovo ono, i Metal Morphy, pošto je to već igra u špijelu. I tako, to bi bilo to. Znači, glavna izmena kod svih ovih špilova jeste u par nekih reči u skillu, možda ovi ovdje karakteri u imenu iza na skillu, eventualno promjena arta neka mala, ali to je trenutno što ja imam i što ja koristim za moje špilove. Tako da, hvala na gledanju, udarite neki like, subscribe, share i vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova. Aj, čao!